अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ खालिद सईद और आप देख रहे हैं मेरा चैनल ज़ुबार टीवी। नाज़रीन किराम, कुर्बानी एक ऐसा लफ्ज़ जिसको सुनते ही हमारे दिमाग में एक अजीबो गरीब इबादत आ जाती है, लेकिन ये खुदाए ज़ुल जलाल के यहाँ कितनी मकबूल है इसका अंदाज़ा तो सिर्फ उसी वक्त हो सकता है जब इंसान के दिल में ईमान होता है। आज आपके साथ हम कुर्बानी की तारीख़ शेयर करेंगे। कुर्बानी सबसे पहले किसने की और कुर्बानी मुख्तलिफ मज़ाहिब के अंदर किस किस शक्ल में मौजूद रही, और क्या कभी इंसानों को भी कुर्बान किया गया? तो जानेंगे इन सारे सवालों के जवाब आज के इस वीडियो में। हमारे साथ रहिएगा। कुर्बानी का तसव्वुर इतना ही पुराना है कि जितना इंसान खुद पुराना है। सबसे पहले इस रूए ज़मीन पर जिस शख्स ने कुर्बानी की उसका नाम हाबील था। बेसिकली हाबील और काबिल का जब आपस में इख्तिलाफ हुआ तो उसके बाद अल्लाह ताला की तरफ से एक हुक्म नाजिल हुआ जिसका मफहूम यह था कि ये दोनों लड़के अल्लाह के हुजूर कुर्बानी पेश करें। चुनांचे इन दोनों ने अपनी अपनी कुर्बानी पेश की और फिर हाबील की कुर्बानी कबूल कर ली गई। इस रूए ज़मीन पर सबसे पहला जो खून का कतरा गिरा था वो भी कुर्बानी का गिरा था। नाज़रीन किराम, कुर्बानी का तसव्वुर मुख्तलिफ मज़ाहिब के अंदर चलता रहा, जैसा कि हिंदुइज़्म के अंदर भी है, यहूदियत के अंदर भी है, ईसाईयत में भी कुर्बानी का तसव्वुर मौजूद है। यानी दुनिया की हर तहजीब, हर कौम और हर एक मज़हब के अंदर ये तसव्वुर आपको ज़रूर मिलेगा। सबसे पहले हम बात करते हैं इंसानों की कुर्बानी की। इंसानों की कुर्बानी भी होती रही है। ये जो कैनिबल्स होते हैं, जो इंसान का गोश्त खाते हैं, उन लोगों के ख्याल में उनको अपना एक दुश्मन खुदा की बारगाह में बतौर कुर्बानी पेश करना होता है, तभी उनके लिए खुराक का इंतज़ाम हो सकता है। ये एक तरह की ज़कात होती है उनके यहाँ। बिल्कुल ये तसव्वुर बहुत सारे कबाइल में भी पाया जाता था। जैसा कि अरब का एक कबीला जिसका फनीकी कौम से ताल्लुक था, वो भी हर साल एक औरत को दरियाए नील में काट कर फेंक दिया करते थे, और उनका ये मानना था कि जब तक हम किसी औरत का खून इस दरिया में नहीं बहाएंगे ये नहीं चलेगा। हाल ही में मिस्र के अंदर खुदाई करते हुए साइंसदानों को कुछ बच्चों की हड्डियां मिली, जिनकी जांच पड़ताल करने के बाद ये मालूम हुआ है कि इनको बलि के तौर पर ज़बह किया गया था। ये तसव्वुर सासानियों के यहाँ यानी मौजूदा ईरान के अंदर भी मौजूद था। उसमें ज़रतिश्त लोग एक शख्स को आग के अंदर जला दिया करते थे, और यही तसव्वुर बाद में हिंदुओं के यहाँ भी मिलता है। चंद दहाइयाँ पहले वहाँ पर सती की रस्म हुआ करती थी, जिसमें एक औरत का शौहर अगर फौत हो जाता है तो फिर उस औरत को भी उसके शौहर के साथ जिंदा जला दिया जाता था। नाज़रीन किराम, आज दुनिया का सबसे मुहज़्ज़ब तबका यूरोप कोलंबियन दौर से पहले भी इंसानों की बलि चढ़ाया करता था कि जब एक कबीले की खुशी की खातिर पूरा का पूरा दूसरा कबीला ज़बह कर दिया जाता था। तौरात के अंदर चंद ऐसे अहकामात मौजूद हैं जो ये बताते हैं कि यहूदियों के बारे में कुर्बानी के अहकाम बाकायदा नाजिल होते थे, और इसलिए उनके यहाँ फाख्ता, भेड़, बकरियां और दीगर जानवर हलाल होते थे। और एक कुर्बानी वो भी होती थी जिसे कब्शुल फिदा कहते थे, यानी वो जानवर जिसके बारे में उनका ख्याल ये होता था कि ये हमारे गुनाहों का कफ़ारा अदा कर रहा है। कुर्बानी का जो असल लफ्ज़ है वो भी यहूदियों से ही आया है, और यह असल लफ्ज़ कर्बन है जो इब्रानी ज़ुबान का लफ्ज़ है। इसी की जमा कर्बानूत आती है, और इसको एक ख़ास दिन में वो किया करते हैं जिसे वाशलेम कहते हैं। इसी तरह ये तसव्वुर ईसाइयों के अंदर भी मौजूद रहा, जिसकी सिर्फ एक तबके ने मुखालफत की है, यानी प्रोटेस्टेंट ने। उनके अलावा ऑर्थोडॉक्स और कैथोलिक वगैरह इस चीज़ को बड़े अरसे तक कैरी करते रहे और मानते रहे कि उनके यहाँ भी कुर्बानी का तसव्वुर मौजूद रहा है। ईसाई ये कहते हैं कि उनकी कुर्बानी सिर्फ उसी वक्त पूरी हो गई थी जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को मसलूब कर दिया गया, जबकि कुरान करीम
اس امر کی تصدیق نہیں کرتا۔ یونانی بھی قربانی کیا کرتے تھے۔ ان کے ہاں چونکہ مختلف دیوی اور دیوتاؤں کا تصور موجود تھا، اس لیے ان کو خوش کرنے کے لیے، موسم میں تبدیلی کی گزارش کرنے کے لیے یا دیگر امور کے لیے وہ کسی جانور کو قربان کر دیا کرتے تھے، اور ان کے ہاں ایک موٹا تازہ بیل اس کام کے لیے چنا جاتا تھا۔ لیکن قربانی کا سب سے عظیم، اچھوتا اور منفرد تصور سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے دیا، جن کا خواب اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی تھی، اور اس حکم کو سر انجام دینے کے لیے انہوں نے اپنے بیٹے سیدنا اسماعیل علیہ السلام کو اس کام کے لیے حکم دیا، تو بیٹے نے فوراً ہی لبیک کہا۔ اس لیے تو اقبال نے کہا کہ یہ فیضان نظر تھا کہ مکتب کی کرامت تھی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی۔ اس لیے وہ قربانی کا تصور جو سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے چلا، وہ یہودیت کے اندر بھی موجود رہا، عیسائیت کے اندر بھی موجود رہا، اور آج اسلام کے اندر بھی وہ موجود ہے۔ یہودیوں اور عیسائیوں کے اندر تو اس کی مسخ شدہ روایت پائی جاتی ہے، لیکن اسلام کے اندر اس کی صحیح تصویر موجود ہے، چونکہ اس مبارک سنت ابراہیمی کو زندہ فرمانے والے جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود ہیں۔ اس لیے اس کو سنت ابراہیمی کہا جاتا ہے، جس کو رینیو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، اور آج دنیا کے تقریباً ہر کونے میں لاکھوں مسلمان اس مبارک سنت کو ہر سال ادا کرتے ہیں۔ والشكر تقبل صاحبي منا نسيم الحب والشكر مسلمان تو صرف جانوروں کی قربانی کرتے ہیں، جبکہ دنیا میں ایسے بہت سارے مذاہب بھی موجود ہیں جو اپنے اپنے دیوی دیوتاؤں کو یا اپنے بھگوانوں کو دیگر اشیاء خور و نوش بطور ہدیہ پیش کرتے ہیں۔ اگرچہ پتھر نہیں کھاتے، پھر بھی ان پر من و من دودھ چڑھایا جاتا ہے۔ اگرچہ بت کوئی نوالا منہ میں نہیں ڈالتے، پھر بھی ان کے سامنے نت نئے کھانے پڑے رہتے ہیں۔ یہ کس قدر اجڑ اور جاہلانہ تصور ہے، یہ بھی تو دنیا میں موجود ہے، تو پھر اسلام پر اعتراض کیوں؟ تو الغرض دنیا کے ہر طبقے میں، ہر قوم میں، ہر ذہنیت میں، اور ہر طرح کے قبیلے میں، اور تقریباً ہر زمانے میں یہ تصور موجود ضرور رہا، اس کو ڈینائی نہیں کیا جا سکتا۔ یعنی ہم نے جو ہسٹری آپ کے ساتھ بالکل چھوٹی سی شیئر کی ہے، اس کا مقصد صرف آپ کو ایک تاریخ کا دھندلا سا آئینہ دکھانا تھا، جس میں باقاعدہ یہ کام جارحانہ طریقے سے کیا جاتا تھا، لیکن اسلام اسی چیز کو ایک اچھوتے انداز سے کرتا ہے۔ ناظرین، مجھے امید ہے آپ کو یہ ویڈیو اور یہ کنسپٹ اچھا لگا ہوگا۔ آپ کی اس کے بارے میں کیا رائے ہے مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ اب میں ملوں گا آپ سے ایک نئی ویڈیو میں اور ایک نئے تصور کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔